अगरतला से जो बहनें आई हैं होम्योपैथिया से, इन्होंने अपना जो प्रोग्राम किया रक्षाबंधन का बहुत अच्छा लगा हमें। और ये बहन और भाई का एक पर्व त्यौहार है जिसने बहन ने अपने भाई का रक्षाबंधन में बांध करके बहुत अच्छा स्वागत किया। हम बहनों का बहुत अधिक आभारी है। আমরা হৈমন্তিকা একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক সংস্থা। আমাদের কাজ কোনো না কোনো একজন নারীকে উৎসর্গ করে করি আমরা। গতকালকে মাদার টেরেসার জন্মদিন ছিল, তাই আজকের রাখি বন্ধন উৎসবটা আমরা মাদার টেরেসাকে উৎসর্গ করলাম। এই মুহূর্তে আমরা আছি সীমান্তে আখাউড়া চেকপোস্টে, যেখানে আমাদের অতন্দ্র প্রহরী সীমান্তরক্ষীরা আছেন। তাদের মঙ্গল কামনায় তাদের হাতে রাখি বেঁধেছি। कहाँ घूम रहे हैं? ওই দিক দিয়ে मैं भेज दूंगा, टेंशन मत ले। ले तेरा दे दे। चाट नहीं हो बच्चा? आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। सर एक बात बोलो, कुछ नहीं चाहिए प्लीज। आ जाइए कटनी मैडम, आप भी आ जाइए। ভিডিও করো না, কিন্তু ছবি দিলে एक
इसको पहले मिठाई ना 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 दोनों दे हम लोगों का ध्यान रखना। हाँ हम भी रखेंगे। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে, লং তরাইবে।